Hello guys, good morning. Tuturuan ko kayo guys kung paano gumawa ng TV lace. Ito na guys, umpisa na natin. Ito nga guys, nagputol ako ng 7 inches guys na tela. 7 inches guys yung lapad. Tapos yung haba niya guys, 60 width ito guys. Dalawang 60 guys. Itong gagawin natin guys ay pang 32 inches na TV lace ito guys na gagawin natin. Ang gagawin natin guys, dudugtungin natin siya, bubuuhin natin siya. Dudugtungin natin yung dalawa guys. Wait lang. Yan na guys, pag dudugtungin natin siya para matibay, fold nyo guys. Kabila guys. Ayan, fold natin. Ayan guys. After natin guys, madugtong. Ayan na siya. Buo na siya guys. Buo. Tayin naman natin guys yung kabilang gilid guys. Fold natin dito guys ng 1 inches. Ayan guys, 1 inches guys. Tapos tatahiin natin siya ng diretso. Ayan guys. Paikot yan guys, paikot. Yan guys, after guys, dito naman sa kabila guys. Finish na yung kabila guys. Dito naman sa kabilang side. Ano pa rin guys, 1 inches pa rin dito guys. 1 inches pa rin ang ipo-fold natin. Hindi lang natin paikot. Yan guys, nagputol na ako ng 70 inches na garter guys. Ito yung gagamitin nating pangtuhog sa TV lace guys. Ito guys. Sana ba yung ito guys yung pantuhog ko guys. Ayan guys, then ito na guys, tutuhugan natin na garter dito guys. May butas yan dito guys, tuhugan dito, tutuhugan natin yan guys. Kita ko sa inyo yung finished product. Yan guys, tapos na yung kabila guys. Kabila naman tayo guys. Kabila ang side, tinutuhugan ito guys. Ayan. Ayan na guys. Tapos ibubuhol natin ito guys para hindi siya maputol. Buhol siya guys. Ayan. Ito na siya guys. Guys, natuhugan na guys. So, ganyan na siya guys. Ayan. Ayan na guys yung ginawa ko guys. Tapos after nyan guys, magkakabit tayo ng ribbon. Ito lang guys. Guys, ang ribbon ay kakabit natin. Excuse me. Yan guys, so nakabit natin. Yan guys, kailangan tibayan natin ng tahi para hindi siya maputol. Tapos dito sa kabilang side para hindi siya hindi yuyuko yung ribbon. Dito rin sa kabila. Yan, finish na guys. Ngayon, ilalagay natin to sa TV guys. Ilagay natin sa TV.
Yan, done na guys. Wait lang guys. Yan guys. Lagay na natin. Yan guys. Guys. Beautiful. Ganda guys. Oh, ganda. Ayan siya guys. Yung ginawa ko. Bye-bye. Thank you.